اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم معزز سامعین۔ آج کی محفل سیرت النبی کے تعلق سے ہے۔ کل 12 ربیع الاول ہے۔ اس وقت جو جمع ہوئے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی باتیں ہیں وہ بیان کرو جو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب ہے 33واں سورہ، آیت ہے 56، اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ یہ آیت 56 نمبر ہے، سورہ ہے 33۔ اللہ معنی ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہارے نبی پر سلام درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے وہ تم مسلمان لوگ، تم بھی اللہ کے رسول پہ سلام درود بھیجو۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں درود، ہمیں بھی اس پہ درود شریف بھیجنا چاہیے۔ پھر اسی سے دوسری آیت ہے سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور آیت ہے 107۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت للعالمین، سارے کائنات کے لیے، صرف دنیا زمین کے لیے نہیں، جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی ہمیں جو پتہ ہی نہیں ابھی تک کتنے گیلیکسیز ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہو تو رحمت ہے نا، جیسے ہم بارش کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، جب تک اس کو ہم یوز نہیں کریں گے وہ رحمت تو رحمت نہیں ہوئی۔ کوئی چیز بھی رحمت اسی سے ریلیٹ کرتی ہے جب وہ چیز کو آپ اپنے فائدے میں استعمال کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ صرف درود پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے، کل 12 ربیع الاول جلوس نکالنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ اس لیے تو نہیں آیا ہے نا، تو پھر کس لیے؟ اگر رحمت کس لیے، رحمت کس وجہ سے ہے؟ یہ تو ہم ایک رسم بن گئی ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے تو نہیں بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کی یہ سورہ ال عمران ہے، تیسرا سورہ، آیت ہے 164، وہ کہتی ہے لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنین پہ۔ لقد من اللہ علی المومنین، بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اس باسا، کہ اس نے بھیجا ہے، فیہم رسول، منہم رسول، آپ کو ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہا ہے۔ نارملی احسان جیسے کوئی کسی پہ 100 20 50 احسان اگر کرتے ہیں، جب گنانا ہوتا ہے نا اس کو، تو جو سب سے اہم ہے وہ گنتا ہے، وہ چھوٹے موٹے جتنے ہیں وہ نہیں، جو سب سے اہم احسان ہے اس کو جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جتلا رہا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے تم لوگوں کے لیے، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے فَمِنْهُمْ نفس، اور آپ تم میں سے، یہ نہیں کہ باہر سے لا کے کسی کو بھیجا ہے، تمہیں میں سے، اگر باہر سے آتا تو ہم ان سے گھل مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ایون خلائی مخلوق تو نہیں، ایون دوسرے ملک کا گورا کالا کوئی آتا ہے اس سے کھل کے بات نہیں کر سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، شادی بیاہ میں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے ہی بھیجا ہوں میں وہ بھی، اور نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے ساتھ وہ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا آدمی، ان کے اخلاق کا ہے سارا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس باسا منہم رسول من انفسہم، انہوں نے بھیجا ہے۔ صرف بھیجنے سے تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے۔ رحمت کا مطلب جیسے ابھی ذکر کیا، جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں، اس رحمت کا مقصد کیا ہوا؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز سے جو بھی ہے، اگر پیسہ ہو تو پیسے سے فائدہ اٹھائیں، اگر کوئی تعلیم دو تو اس سے کچھ تو فائدہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہ احسان کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا احسان ہے، تو فائدہ کیا ہوا ہمیں، ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہتا ہے
کہ ہم نے بھیجا ہے اللہ کے رسول کو، فمنہم تم میں سے، یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ وہ تم کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کے سنائے، ویتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور تم لوگوں کو پاک کرے، ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور تم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم لوگ ٹوٹلی ناواقف تھے کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب یہ بتایا کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے نبی کو بھیجا، نبی کو صرف بھیجنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے، جب تک وہ جو چیزیں ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب، یہ چیزیں اگر نہیں کریں اس رحمت کا ہم کو کیا فائدہ ہے؟ کتنے آئے چلے گئے، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں فائدہ جب ہی ہوگا رحمت کا جب آپ اس رحمت سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ صرف درود پڑھنے سے، روڈوں پہ کر نکلنے سے، جلوس لے کے جھنڈے لے کے اس سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں کسی کو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ ہمیں جب رحمت کو صحیح استعمال کرنا ہو تو جس چیز کے لیے وہ آئے ہیں اس کو استعمال کریں، جو چیزیں اللہ نے بتائی ہم اللہ تعالی ہم نے سورہ فاتحہ میں وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، ہم نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے صراط المستقیم، تو پوری قرآن اس سے بھی یہ راستہ ہے، اس پہ چل کے بتاؤ۔ جیسے اسکول ہے، اسکول میں بچے کو بھیجیے سارا راستہ، لیکن ہم لوگ سب بچہ حالانکہ اسکول میں پڑھتا ہے سمجھتا ہے، پھر بھی اچھا پڑھنے کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں، استاد کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی سسٹم ہے، اس کے پاس کتاب بھیجا ہے، ہم سب پڑھ سکتے ہیں، ہم تو چلو نہیں آتی، عرب تو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ ان کے پاس ہی رسول بھیجا تاکہ وہ ٹیچر ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ آپ کے پاس اسکول میں ساری چیزیں ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیچر کو بھیجا، معلم کو بھیجا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اب جب ٹیچر آیا ہے تو وہ جو بات کہہ رہا ہے یزکیہم ویعلمہ الکتاب، بجائے اس کے کہ ہم مسجدوں میں اکثر جگہ جو میں سنتا ہوں، یوٹیوب پہ سنتا ہوں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس کیسا تھا، کتنے، بے شک وہ سب صحیح ہے، لیکن مقصد وہ نہیں تھا۔ حضور اس لیے نہیں آئے کہ ان کی چال کی تعریف کریں، ان کے دندر مبارک کی تعریف کریں، ان کے کپڑوں کی تعریف کریں۔ اگر ہم ٹیچر جب پڑھانے آتا ہے اس مدرسے میں یا ٹیوشن جو رکھتے ہیں، بچے بجائے اس کو سمجھنے کے اس کی ڈریس کے تعریف، کیا اسمارٹ ہے میرا استاد، کیا فلانا ہے، کیسا اسمارٹ ہے، کیسے، اس سے تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بے شک یہ خراب بات نہیں ہے، لیکن مقصد مین یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی احسان ہے تم پہ، اور احسان صرف یہ نہیں کہ بس پڑھتے جاؤ، یعنی ہم لوگوں کو انفارچونیٹ اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ ثواب ثواب ثواب، یہ جو بیٹھے ثواب، وہ پڑھو ثواب۔ قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا، روزہ نماز ثواب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقصد رکھا ہے۔ نماز کے لیے یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی کو، برے کاموں سے روکتی ہے، یہ ہے مین مقصد۔ ثواب ثواب، نماز 2 رکعت پڑھو ثواب، ثواب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے آئی ہے، کیسا گزارنا ہے، اور اس کا رزلٹ آخرت کی زندگی میں آئے گا، وہ کیسا بہتر ہوگا۔ تو بیسک جو ہوا یہ جیسے روزے کا ہے، روزہ ثواب ہے، نفل روزے ثواب ہے، ثواب کے لیے نہیں آیا، بے شک ثواب ہے، ثواب کے لیے نہیں آیا روزہ، روزہ ہے لعلکم تتقون، تب میں تمہیں تقویٰ ہے، تقویٰ نہیں آیا تو بیکار ہے۔ ثواب 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 کس چیز کا؟ قرآن شریف ہے 10 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 5 دفعہ پڑھ رہے ہیں، ساری رات پڑھ رہے ہیں، ثواب کے لیے نہیں آئی قرآن شریف، اس لیے آئی کہ اس سے ہدایت لو۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ سورہ شروع میں سورہ بقرہ کی ہے، اس سے آپ نصیحت لو، اس سے آپ رہبری لو۔ اگر یہ نہیں ہے، ثواب بے شک ثواب ہے، قرآن شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن مقصد مین یہ نہیں ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس میں کہہ رہا ہے لقد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے، لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پہ، اس بعثا، آپ نے اٹھایا ہے، اس بعثا فیہم، ان میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے،
فمن नफ्से ही, और अपने ही लोगों में से, बाहर से नहीं लाया उसने। ताकि किस लिए करा है सब? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा, तो ताकि आयत पढ़ के सुनाए और उसको समझाए। जैसे ट्यूशन रखते हैं घर में, कोई भी शब्द पढ़ाता है उसके बाद समझाता है बच्चों को, ये समझाते हैं। व युज़क्कीहिम, पाक करते हैं हर गलत काम से, बुराई से, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, इधर ये गंदी चीज, वो समझाते हैं। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा, और किताब और हिकमत की बातें बताते हैं। जब ये करते हैं तो फिर मकसद उनका भी पूरा हो गया, अल्लाह ताला जो चाहता है हमारे लिए वो भी होगा। और हम करते हैं, मकसद ये है कि आखिरत की ज़िंदगी हमारी सही हो जाएगी, आखिरत की नहीं दुनिया की ज़िंदगी भी हमारी सही हो जाएगी। अब हम उस्ताद जो कह रहा है, बजाय उस पर अमल करने के, सीरियस लेने के, हम उनकी तारीफों में लगे हुए हैं। बेशक खराब, अच्छी बात है ये बात, ये सारे काम करके फिर करें तो बेहतर है। ये सारे काम करके पर जो अल्लाह ताला ने जिस पर्पस के लिए हमें भेजा है वो करें, उसके बाद बेशक जैसे मर्जी तारीफ करें, जितनी मर्जी दरूद शरीफ पढ़ें। जैसे आप, मेरे पास भी मैसेज है, आप, हमने दुरूद शरीफ शुरू किया, 1 करोड़ बार पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ के आगे भी। भाई दुरूद शरीफ पढ़ने, बेशक पढ़ें, अच्छी बात है, अल्लाह ने कहा है कि पढ़ो। मकसद अल्लाह ताला का ये नहीं है, अगर मैं टीचर आता है सारा दिन वो टीचर का नाम लेके, टीचर का नाम लेके पढ़ता रहूं, उससे मैं कामयाब हो जाऊंगा? फेल हो जाऊंगा। उससे कामयाब होने के लिए मुझे अमल करना है, वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करना है। अमल नहीं करूं, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ूं, सिर्फ वो झंडे लेके निकल जाऊं, रोडों पे चला जाऊं, यानी फिर दूसरा हमारी मुनाफिकत देखें। आजकल बहुत हो रहा है ये, आशिक रसूल, हम आशिक रसूल है, आशिक रसूल कहते रहते हैं। आशिक रसूल क्या होता है? आशिक का मतलब एक माशूक है, एक आशिक है, दोनों है ना। इश्क करने वाला आशिक, माशूक जिससे इश्क किया जाता है। एक तो माशूक से कभी जंग, कभी लड़ाई, कभी गुस्सा करता है कोई? नहीं ना। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, आयत नंबर 279 है सूरह बकरा की, सूद लेने वाला देने वाला दोनों ऐलान जंग है कि वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। सूरह 279 है वो आयत ये कहती है, फ़इल्लम तफलू, अगर तुम ये सूद लेना देना नहीं छोड़ दे, फ़इल्लम, ये काम, ये फेल अगर तुम नहीं छोड़ते हैं, फाजनु बिहरबिन, फाजनु, पस जनु के मतलब आजान, अनाउंस करना, ऐलान करने को, अजान जिसे होती है नमाज के लिए ऐलान होता है। फाजनु, ऐलान कर दो, बिहरबिन, जंग के लिए, हर जंग को कहते हैं हरबिन, किससे? मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग। सूद लेके हम अल्लाह और रसूल से जंग कर रहे हैं, रसूल से, और हम कह रहे हैं आशिक रसूल है। अरे मुनाफिकत की इंतहा है। रुश्वत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और राशि वल मुर्तशी फिन्नार, रुश्वत देने वाला, रुश्वत लेने वाला, फिन्नार, दोनों जहन्नमी है। और एक जगह है वल लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी, लानत है उस शख्स पे जो रुश्वत देता है, रुश्वत लेता है। हम आशिक रसूल भी हैं, रुश्वत देते भी हैं, रुश्वत लेते भी हैं, रुश्वत लेते भी हैं, रुश्वत, बगैर रुश्वत के काम ही नहीं बनता है पाकिस्तान में। यहाँ पे हर कल सारे कोई झंडे लेके निकल रहे हैं, सारे के सारे आशिक रसूल बने हुए हैं कल, और बगैर रुश्वत के कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे। राशि, ये हदीस शरीफ है, अल राशि वल मुर्तशी फिन्नार, दोनों के दोनों दोज़ख में है, जहन्नम में है। लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी, लानत है देने वाले पे, रुश्वत लेने वाले पे। अब इसमें एक्सेप्शन है, मजबूरियां अपनी जगह है, लेकिन ये हदीस, अब हम कह रहे हैं आशिक रसूल है, आशिक आपका माशूक कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत ही है, हम कह रहे हैं हम आशिक भी, हम कर भी रहे हैं सारा काम अल्लाह ताला। अच्छा, फिर कुरान की आयत है दूसरा, अच्छा आयत नंबर 64 है सूरह निसा की, वो कहती है, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निही, हमने रसूलों को भेजा इस वजह से, ये नहीं कि खाली उनकी दुरूद पढ़ने के लिए, सलाम के लिए, इसलिए नहीं भेजा। हमने भेजा ही इसलिए है कि उसकी इताअत करो रसूल की, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, वो बगैर हुक्म के वो कुछ नहीं कहते। उसके सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि उनके लिए झंडे लेके निकलो, उनके लिए दरूद शरीफ पढ़ते, उनके लिए ये है कि जो वो हुक्म दें उस पर अमल करने के लिए भेजा है, उसके लिए अमल करने के लिए भेजा है। ये सूरह हशर की एक आयत है, आयत नंबर 7, वो सूरह है 15, वमा आताकुमुर रसूल, रसूल ने जो भी आपको दिया, जो इंस्ट्रक्शंस भी दी, जो हिदायत भी दी, वाता
फखुज़ूहु, उसको ले लो, उस पे अमल करो, उस पे अमल करो। वमा नहाक, और जिससे तुमको रोकें, अनहु फंतहु, उसे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नहु शदीदुल इक़ाब, इन्नल्लाह, अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यतीमों का माल नहीं खाओ, किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं करो। वो कब्जा करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला कह रहा है तुमको सख्त अजाब दूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो हुजूर ने कहा वो ले लो, जिससे रुका है। शराब को छोड़ दो, आप शराब भी पीना है, बड़े बड़े लोग बड़े भूत बन जाते हैं, बड़े बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा नेक पाकीज़ा बनते हैं, शराब भी पी रहे हैं, सूद भी ले रहे हैं, रुश्वत भी ले रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है शदीद अज़ाब दूंगा उनको, जो मर्जी ये करते रहें। तो हम सिर्फ ये कहने से कि दुरूद पढ़ लिए तो बदिए सवाब, कुरान शरीफ 10 खत्म करे तो सवाब, ये करे तो सवाब, रोजे नफिल पे नफिल रख रहे हैं, हर गलत काम करते जाए, ये सवाब के लिए कोई चीज नहीं आई है। ये आई है हमें रिमाइंड करने के लिए, जैसे रोजे का बताया लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा है, तुम्हें डर आए। वो नहीं आया जो मर्जी रोजे रख लो, फायदा इसका कुछ नहीं है। तो कुरान शरीफ में जो आया, फिर सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 31 और 32, वो कहती है खुल, अल्लाह ताला हुजूर को कह रहा है आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इन कुंतुम फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला कह रहा है क्या हुजूर को कि आप कह दीजिए कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्तिबा करो। किसकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबा करो। फिर तो उससे क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। यग़फ़िरु लकुम व ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें कर देगा। इत्तिबा करो। फिर फौरी आयत है उसके साथ, वातिउल्लाह वातिउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल काफ़िरीन, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। पहले था वक्त इत्तिबा करो, दूसरा है इताअत करो। तो हम लोग इस वक्त सब इत्तिबा में लगे। इत्तिबा कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी को रोल मॉडल बना के उसकी तरह बनने की कोई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी बांधते थे, पगड़ी बन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे पैर से पहले सीधा पैर बाहर निकालते थे, जूता पहनते, आशा लेके चलते थे। ये है इत्तिबा। इत्तिबा फर्ज नहीं, अगर मैं इत्तिबा नहीं करूं मुझे गुनाह में नहीं पड़ूंगा। फौरी दूसरी आयत है वातिउल्लाह वाति, इताअत करो रसूल की और अल्लाह की। ये हुक्म है, अगर जैसे शराब छोड़ने का हुक्म है, नहीं छोड़ो तो गुनाह है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे पकड़ेगा। गरीब का माल खा जाऊं, बेवा का माल खा जाऊं, किसी यतीम का माल खा जाऊं, मुझे पकड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं मुझे, वो नहीं छोड़ेगा। वो इत्तिबा में नहीं आता। इत्तिबा इताअत, वो क्या बोलते, इत्तिबा बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे, उन जैसे बनने को इत्तिबा बोलते हैं। फर्ज नहीं है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो, जो हुक्म है पूरा करो। शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, सूद छोड़ दो तो सूद। ये है वातिउल्लाह वातिउर रसूल फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल काफ़िरीन। अगर कोई नहीं करता है, अल्लाह ताला काफिरों को माफ नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, दोज़ख में डालेगा। ये सूरह आल इमरान की आयत है 31 और 32। तो इससे क्या हुआ? सिर्फ इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब जो हदीस है, अब इस जो हम बैठे हैं इस वक्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के ताल्लुक से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, वो तो घंटों क्या दिनों महीनों हो तो भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए जो ज़रूरी है, एक हदीस है जो मुझे बहुत पसंद है, जो एक हदीस पे कोई अमल कर रहे हैं, सिर्फ एक हदीस पे, तो सारे गुनाह, हर किस्म की बुराई दुनिया की ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है। वो ये है, ला युमिनु अहदकुम, तुम में से कोई सही मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता, जब तक के युहिब्बुल नफ्सिही युहिब्बुल अखीही मा युहिब्बुल नफ्सिही, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। अब मैं क्या पसंद करता हूं कि मुझे कोई धोखा नहीं दे, मैं ये करता हूं ना, तो मैं किसी को धोखा नहीं दूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ फ्रॉड नहीं करें या मेरे साथ बदतमीजी नहीं करें, मैं किसी के साथ नहीं करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे एक्शंस में लोग मुझे अच्छा बोलें, मैं किसी के साथ बुराई नहीं करूं, चुगली नहीं करूं, हसद नहीं करूं। मैं चाहता हूं तो कि मेरी औरतों पे कोई गलत नजर नहीं डाले, मेरी बेटी बहुओं पे, मैं किसी पे नहीं डालूं। जो मैं चाहता हूं अपने लिए, अपने भाई के लिए पसंद करूं। सिर्फ एक आयत है ये, किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं करूं, किसी का पैसा बाकी हो तो अमानत में खयानत नहीं करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा लोग देना है दबा दें मुझे, तो मैं भी किसी का नहीं करूं।
छोटी सी हदीस लेकिन सारे जितने मामलात हैं दुनिया के सारे कवर करती है। ये जितने मामलात हैं, ला युमिनु अहदकुम, तुम में कोई भी मोमिन हो ही नहीं सकता, ये हदीस शरीफ, ला युमिनु अहदकुम हत्ता, जब तक के युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, अपने भाई के लिए वो चीज पसंद नहीं करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। मैं लोगों से पैसे लूं, लोगों के डुबा दूं, तो फिर मैं भी नहीं चाहता, तो मैं ये चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई ऐसा करे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरा कोई पैसा खा जाए, फ्रॉड करे, धोखा दे, तो मैं दूसरों के साथ कैसा करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करूं। मैं तो ये चाहूंगा मेरे साथ कोई भी मेरे साथ ज्यादती नहीं करे, तो मुझे भी चाहिए किसी के साथ ज्यादती नहीं करूं जानते बूझते, चाहे मेरा काम वाला हो, चाहे मेरे बराबर का हो, चाहे मेरे ऊपर वाला। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मैं गलत तो मैं भी लोगों के साथ इंसाफ करूं, ये नहीं कि अपने मतलब। मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो कोई सबूत है तो लोग उसको मिटवा दूं, तो मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा करूं। क्या हो रहा है अभी, ये अपने फायदे के लिए जो मर्जी कर लेते हैं, सबूतें मिटा दे रहे हैं शहादत, जबकि कुरान में खुलम खुला लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल। ये सूरे अल बकरा की आयत है, दूसरा सूरा, आयत नंबर 40-41, 2 आयतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला ला तब्तिलुल हक्का बिल बातिल, हक को जो हकीकत है उसको बातिल का रंग मत चढ़ाओ, उसको यानी जो एक सही चीज है गलत सलत इंफॉर्मेशन डाल के उसको झूठा मत बना दो। जो आदमी एक सही है तो उसको झूठा मत बना दो, और जो गलत है तो उसको सही मत बनाओ। ये कुरान की आयत है सूरह बकरा की। ला तब्तिलुल हक्का बिल बातिल, बातिल का रंग मत चढ़ाओ। और फिर उसके साथ दूसरी आयत है, साथी है वो भी, वला तक्तुमु शहादत, शहादत को मत, तक्तुमु शहादत छुपाने को बोलते हैं, ला तक्तुमु शहादत वांतुम, जानते बूझते, तुमको मालूम है ये शहादत है जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन मैं इसको छुपा दे रहा हूं। जानते बूझते करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के पास, ये पकड़े जाएंगे सब। वैसे दुनिया में थोड़े दिनों के लिए तो सब जिसको मर्जी छुपा लो, जिसको मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन ये बचेंगे नहीं, अल्लाह का निज़ाम है। और ये निज़ाम अल्लाह बेहतर जानता है कब किसको पकड़ना है। हमारे समझ में कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन से लोग चल रहे हैं, उसका अपना एक निज़ाम है। जैसे जैसे फिरौन को कितने 50, 60, 100 साल उसको छूट दिए। अल्लाह का मानना है जिसको एक छूट देता है उसके बाद पकड़ तबाही आ जाती है, उसके बाद तबाही आ जाती है। तो ये आज का जो महफिल है उसमें कम से कम हम ये समझें, दो सूद के ताल्लुक से बताया, रुश्वत के ताल्लुक, जो मर्जी हम करते हैं, अगर ये करते रहें एटलीस्ट, फिर ये कहते हैं कि हम बगैर उसे हो नहीं सकता। जब नहीं हो सकता, मजबूरी हो, तो अल्लाह से फौरी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें कि मालिक मैं क्या, मेरे हाथ में नहीं था, गलती हो गई, गलती के खिलाफ मजबूर था, मैं कर नहीं सकता, मेरा काम फंसा हुआ, दूसरा कर ही नहीं रहा जो जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। फिर लोगों के साथ मैं वो ज्यादती नहीं करूं जो मुझे, लोगों के साथ वो ज्यादती नहीं करूं जो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई दूसरा करे। कोई भी गलत ऐसा काम मैं नहीं करूं जो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे साथ वो काम करें। लोगों के साथ हसद करना, लोगों के साथ ज्यादती करना, लोगों के साथ गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं चाहता ये सब हो, तो मैं भी किसी के साथ नहीं करूं। तो आज का अगर हम कोशिश करें कोई एक चीज जो हमारे लिए मुफीद है, सिर्फ दुरूद पढ़ते रहें, ठीक है अच्छी बात है, सवाब जरूर है, लेकिन दुरूद के लिए ये नहीं आया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़वाने नहीं आए, वो उनकी तारीफों के लिए नहीं, बेशक है अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए नहीं आए। बेसिकली आए हैं हमें सिखाने के लिए कि क्या हमारे लिए दुनिया में जिंदगी के लिए बेहतर है, क्या नहीं है। ये है हमारे लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक, जो गलती हो गई इस पर दरगुजर फरमा दे मालिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। या रब्बुल आलमीन, इसकी बरकत से हमारे पाकिस्तान के सारे मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमा, उनको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हिदायत अता फरमा मालिक के, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।